Hi guys, welcome back to Mika Boom, and it's Chinese New Year, so why not watch a video of Chinese New Year? So let's go. Kalau ngomongin tahun baru Imlek di Cina, pasti yang langsung kebayang itu lampion merah, barongsai, naga panjang, sama kembang api kan? Tapi tahu nggak sih, sekarang ada pertunjukan yang gak kalah keren, namanya drone show Imlek. There's a dragon? Wow. Jadi ada ribuan drone kecil yang diterbangin bareng-bareng ke langit malam. Semuanya udah diprogram pakai komputer canggih, jadi bisa gerak kompak dan ngebentuk gambar-gambar yang keren. They made a dragon. Bayangin aja, di langit bisa muncul bentuk naga, lampion merah atau Shio tahun itu, sampai tulisan Happy Chinese New Year dalam bahasa Mandarin dan Inggris. Semua gambar itu dibentuk dari ratusan bahkan ribuan cahaya LED dari drone. Biasanya, drone show Imlek ini diadain di kota-kota besar kayak Shanghai, Shenzhen, Beijing, Guangzhou, dan kota-kota modern lainnya. Orang-orang bakal ngumpul buat nonton bareng keluarga. This is beautiful. Bro literally made like a 3D sculpture from drone. Drone show ini juga jadi simbol kalau China itu tetap jaga tradisi lama kayak naga, lampion, dan simbol-simbol keberuntungan. Tapi di saat yang sama juga super maju soal teknologi. Dan yang paling penting, maknanya tetap sama. Imlek itu momen buat kumpul bareng keluarga. Jadi sekarang kalau dengar kata Imlek di Cina, yang kebayang tuh bukan cuma petasan sama barongsai aja, tapi juga ribuan drone yang nari cantik di langit malam dan nyambut tahun baru dengan cara yang super modern dan spektakuler. Guys, how did they make drone show for Chinese New Year? Bro literally made that out of drone. That's so cool. They made a dragon, they make a tiger, they make like sparkling things. That performance was very big. That must be over 1 million right over there. That is a very advanced way to celebrate Chinese New Year. Bro literally did a whole drone show for Chinese New Year. Anyways, that was so cool. I really liked it. Alright, so moving on to the next video, guys. So, kakome. I don't know how to say it. Nah, sekarang kita pindah ke Indonesia. Kalian tahu nggak sih, di sini ada perayaan Imlek yang super heboh dan terkenal banget sampai ke luar negeri. Namanya Cap Gome. Cap Gome artinya malam ke-15 setelah tahun baru Imlek. Jadi ini tuh kayak pesta penutupnya Imlek, tempat yang paling rame dan paling seru buat ngerayain Cap Gome itu salah satunya di Singkawang, Kalimantan Barat. Kota ini bahkan dijuluki kota 1000 kelenteng. Soalnya kelentengnya emang banyak banget. Pas momen Imlek sampai Cap Gome, kota ini langsung berubah jadi merah meriah. Lampion gantung di mana-mana, hiasan shio, barongsai, naga panjang, dan masih banyak lagi. Yo, this is cool. Tapi yang paling ditunggu-tunggu itu pawai tatung. Jadi tatung itu adalah orang-orang yang lagi ngejalanin ritual khusus. Mereka pakai kostum yang keren banget. Ada yang dandan jadi dewa perang, ada yang bawa pedang, tombak, bahkan ada juga yang pipinya ditembus jarum. Why do they do this? I think it's actually sticking through his mouth. I don't know how they do this. It's not even bleeding. Magic. Yang bikin makin keren, mereka nggak berdarah dan nggak luka. Soalnya dipercaya mereka ada di kondisi spiritual khusus buat tolak bala. Pas pawai tatung ini bukan cuma budaya Tionghoa aja yang ikut ngeramein, tapi semua suku di Singkawang juga ikut terlibat. Jadi suasananya tuh penuh kebersamaan dan toleransi. Serunya lagi, beberapa unsur ritual dan kepercayaan lokal juga ikut memengaruhi tradisi tatung. Jadi ada sentuhan budaya setempat yang nyatu sama tradisi Tionghoa. Perpaduannya unik khas Indonesia dan pastinya keren banget buat dilihat. Alright guys, so after I done some researching, the blade might have actually gone through his cheek. Probably magic. Guys, don't try it at home. For Kalimantans only, or professionals. I gotta say, that was cool. Wait, guys. So you see, after China celebrated, Indonesia tried to celebrate it too. So this is like a mix between Indonesian culture, Chinese culture. I am amazed by the collaboration. Whoever decided to make this is amazing. Culture was very interesting, unique. I liked it. Alright guys, so now time for Hong Kong. Nah guys, kalau tadi kita udah seru-seruan lihat Cap Gome di Singkawang, sekarang kita terbang ke Hong Kong. Di sini perayaan Imlek juga nggak kalah heboh. Di sini ada pertunjukan kembang api di Victoria Harbour. Victoria Harbour itu pelabuhan yang super terkenal. Di kanan kirinya ada gedung-gedung tinggi. Pas malam Imlek, tempat ini langsung berubah jadi super keren. Biasanya kembang api ini diadain di hari kedua tahun baru Imlek. Begitu pertunjukannya mulai, ratusan kembang api langsung dinyalain dari kapal-kapal di tengah laut. Pantulannya di permukaan laut bikin cahayanya kelihatan 2 kali lebih cantik. Gak cuma itu, gedung-gedung pencakar langit di sekitar pelabuhan juga ikutan nyala pakai lampu LED warna merah dan emas. Perayaan ini penuh makna dan harapan. Di Hong Kong, warna merah itu melambangkan
keberuntungan, sementara warna emas berarti kemakmuran. Bro, they make real buildings, glowing buildings. Even the parts that are not supposed to be glowing are glowing. This is amazing. Wow. Guys, it's real fireworks. How many fireworks did they set on? Bro has so many fireworks. Guys, it is different for Hong Kong if it's Chinese New Year. Their tradition is amazing, I can tell you. Hong Kong, for fireworks. Guys, kalau tadi kita udah lihat gemerlap kembang api di Hong Kong, sekarang kita terbang ke bagian utara Cina, kota yang super dingin dan penuh es, yaitu Harbin. Di sini perayaan Imlek juga nggak kalah keren. Seluruh kota berubah jadi kayak istana es raksasa. That's a nice kingdom. Bro, I wanna go there. Harbin terkenal banget dengan Harbin Ice and Snow Festival, festival patung es dan salju terbesar di dunia. Bayangin deh, di Harbin ada istana, tapi semuanya dari es dan salju. Pasti kepikiran kan, es sebanyak itu dapat dari mana sih? Nah, jadi gini, balok-balok es raksasa buat bikin istana, sampai bangunan tinggi itu diambil langsung dari Sungai Songhua yang membeku pas musim dingin. Jadi esnya beneran alami dan dipahat jadi karya seni super keren. Nah, pas Imlek tiba, Harbin jadi makin spektakuler. Patung-patung es raksasa dihias lampu warna-warni dari dalam. How did they put LED lights inside of ice? Jadi begitu malam datang, seluruh kota esnya langsung nyala warna-warni. Cantik banget pokoknya. Di Harbin suhunya bisa sampai minus belasan derajat. Tapi orang-orang tetap semangat ngerayain Imlek bareng keluarga. Ini nunjukin kalau dimanapun, di kota modern, di pelabuhan, atau di kota es super dingin, semangat Imlek tetap sama. Guys, this is a fantastic way to celebrate Chinese New Year. So this is basically just the ice version of Chinese New Year. Look at all of the ice sculptures. Bro, I would go there, okay, if I could. Harbin is just amazing. That's just the kingdom of ice. That's just so cool. Guys, before we celebrated Chinese New Year, but what's gonna be in the new Chinese New Year? Anyways, I really love reacting with you. Thank you guys for watching. If you can like, subscribe, and share the channel with others. 恭喜发财!